For today's video, maulang malam. Hindi manok o tatududa. Awang mantimasidan. Gusto pa kawanan. Malam-manan na mga tatimasidan. Dito sa latamanukan. So, ayun guys. Awang pa'y ti kuryente. My God. Yan o. Mangan tayo po. O yan ang baby namin. Yan o. Meron pa kaming isa. Ayan o. Mek-mek! Ay na. Nagbayag ti kuryente. Ayan o. Walang ilaw o. My God.